अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी एक्साइटेड वीडियो है। वीडियो का टाइटल आपको बता देते हैं। वीडियो विजिट है, इंडोनेशिया की वीडियो है। और इंडोनेशिया की जैसे पहले भी एक रिएक्ट कर चुका हूँ मैं, फर्स्ट टाइम रिएक्शन, सेकंड टाइम रिएक्शन कर रहा हूँ उस वीडियो पर। तो फ्रेंड, वीडियो को टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो का टाइटल आपको बता देते हैं। टाइटल वीडियो का क्या है? वीडियो का टाइटल है 10 गेस हिस्ट्रीज सैंग स्ट्रीट सीट 7 मालिहात वांगसांग प्रोसेस पेंगो बातान इबू इडा पाडा सैंग सायुमी। तो फ्रेंड, ये वीडियो का टाइटल। तो वीडियो का टाइटल तो आप बता दें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Ya, itu sih Bu, umur kali berapa tahun? Umur Berapa tahun? 12 tahun. Enggak. Umur 12. Nah, kata dokter apa tuh, Pak? Tumor bani. Anu orangnya ibu mungkin bukan anu. Sejadi Wasa Tenggara. Oleh kali regimen. बारू डायात इंडोनेशिया फेमस। Peristiwa aneh terjadi pada lelaki berusia 57 tahun asal Jawa Timur. Sebuah penyakit aneh yang dideritanya ketika tengah berobat ke Ibu Ida Dayak. Tenggis. Beruntungnya, penyakit langka tersebut berhasil diobati oleh Ibu Ida Dayak. Kini lelaki berusia 57 tahun itu tengah terbaring lemah di rumahnya. Penyebab terjadinya penyakit aneh di wajah bapak ini bermula ketika pria bernama Purwanto itu terus-menerus merambat ke seluruh wajah hingga menutupi matanya. Dia sempat memeriksakan diri ke petugas medis di desanya, namun dirinya disuruh segera melakukan operasi. Setelah berjalan 3 tahun, kondisi kian memburuk, yang dia derita tak kunjung sembuh justru semakin parah, hingga tubuhnya kurus kering, hingga ia akhirnya memutuskan untuk berobat ke Ibu Ida Dayak. Dengan ditemani sang istri, ia rela menempuh puluhan kilometer untuk menemui Ibu Ida Dayak. Betapa khawatirnya Ibu Ida ketika melihat kondisi Purwanto yang memburuk dengan perut yang membesar dan tubuh kurus kering. Ibu Ida melihat ada yang mengganjal. Gejala yang dialami Purwanto selama ini yang rasakan saya sudah 3 tahun merasakan sakit. Rasanya nyeri dan demam, sudah periksa ke berbagai dokter. Tapi belum sembuh, ujar Purwanto kepada Ibu Ida Dayak. Kabar penyakit aneh tersebut cepat menyebar hingga mengundang perhatian sejumlah masyarakat yang datang bersamaan dengan Purwanto ke tempat praktik Ibu Ida. Karena terlihat sangat kesakitan, lelaki dengan tubuh kurus kering itu lantas diperiksa oleh Ibu Ida Dayak. Betapa terkejutnya Ibu Ida. Setelah menjalani ritual pengobatan, ternyata dalam bapak berusia 57 ini mengalami kondisi tumor di wajah. Seketika itu Ibu Ida dengan bantuan keponakannya menangani keadaan Purwanto yang darurat. Dengan dibuka doa dan ritual menari, Ibu Ida dan keponakannya berhasil mengobati penyakit yang dia jalani oleh seorang. Dan benar saja, penyakit yang dialami Purwanto ini jika dibiarkan akan menjadi lebih buruk. Bahkan, saat ini wajahnya sudah tertutup oleh daging yang mencair itu. Namun kuat dugaan, penyebab timbulnya penyakit kanker pada sosok bapak ini adalah penyakit yang tidak wajar, atau penyakit yang langka. Pasalnya, selama ini baru kali ini Ibu Ida Dayak mendapat pasien yang penyakitnya di luar nalar, bahkan tak pernah ia jumpai selama menjalankan praktik pengobatan alternatif. Seorang pria, Purwanto, 48, asal Nganjuk, Jawa Timur, memiliki ketidaknormalan pada bentuk wajahnya lantaran mengalami penyakit langka.
Akibat sakit yang dideritanya itu, ia bahkan tak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya karena kesulitan melihat. Kisahnya ini sampai ke telinga Aibda Purnomo, anggota Panit Lantas Polsek Babat, Kabupaten Lamongan. Untuk diketahui, Aibda Purnomo ini merupakan salah satu personel Polri yang kerap melakukan aksi kemanusiaan terutama kepada tunawisma dan orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Menurut keterangan yang diberikan Aibda Purnomo, Purwanto mengalami sakit sejak masih berumur 12 tahun. Penyakit yang diderita Purwanto tersebut menyebabkan wajahnya menjadi tak berbentuk. Wajah Purwanto nyaris tak berbentuk lantaran tertutup gumpalan kulit wajah. Bahkan juga sampai menutupi mata, sehingga dirinya kesulitan melihat. Kondisi wajah semua kena kanker kulit sehingga tidak bisa melihat, terang Aibda Purnomo. Tak hanya di bagian wajah, pada kulit di bagian tubuhnya yang lain pun juga terdapat benjolan akibat penyakit yang ia deritanya ini. Naasnya, pria yang tinggal di Jalan Raden Wijaya RT 002-005 Desa Mungkum, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini harus hidup sebatang kara saat kondisi seperti ini. Selama menghadapi sakit yang dideritanya, tak ada satu orang pun yang mau membantu. तो फ्रेंड ये था हमारा आज का रिएक्शन और काफ़ी डिफरेंट वीडियो थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट वीडियो थी जो कि इंडोनेशियन मैन का वो फेस जो था काफ़ी अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सब की हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आपकी वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।